ka taa n'aw ka kubariya in ye i balimakɛ ye min b'ale kun n'a kan ta ye caman fɔ sisan nɔ e yɛrɛ kana sigi nin cogo na ka maa kasi k'a natigi yɛrɛ sigilen ɲɛna bon an b'a fɛ de sisan nɔ e yɛrɛ min ye sɛbɛn da ka di ko sɛgɛrɛ ko aw bɛ min fɔ ko alqawlu sarih n'aw yɛrɛ ɲuman na ko wulibali o bɛ gafe min kɔnɔna na e de ma taa d'a ma an b'a fɛ i ka o perepelela seereya tɛmɛ ayi ale ma gafe in di Ahmad Fall de nana ni gafe ye Ahmad Fall ale ta ye min ye ale de ko ma a k'i ye min da k'a jira télé la o ye majalatu taqwa de a ko tiɲɛ don ne yɛrɛ ye a sɛbɛn k'a bayɛlɛmɛ k'a bɔ o la k'a di Haidara ma n ko i ye o kuma in fɔ i bɛ se ka segin a kan a ko n bɛ se n ko n'a sera a kɛnɛ kan n bɛ ɲininka a la dɛ kuma b'o yɔrɔ de kan komi anw tun ma kuma faamu k'a dɔn k'a fɔ ni o de tɛmɛna ni Mahamudu tɛ ayiwa Mahamudu y'a fɔ cogo min na an b'a fɛ i yɛrɛ de ka segin a kan i da i nɛ n'i da kɛ i ka ale de b'ale de tun b'a kolo ta Haidara ye a y'a fɔ cogo min na komi ne y'a fɔ cogo min kuma caman tɛ ne fɛ ko in na a ye min fɔ n y'o de sera dɔrɔn ko majalata ko n b'a dɔn k'a fɔ dalu caman bɛ yen Isa Jiginko la minnu bɔra o kɔnɔ inshallah a bɛɛ bɔra o de kɔnɔ k'a ɲɛfɔ inshallah e de tun bɛ kolo ta wa ne tun bɛ kolo ta kɛ e tun bɛ kolo ta kɛ waati dɔw la inshallah Allah bon hakili la yawara di ko na sisan nin kɔrɔfɔ in bɛ min ka nɔgɔya komi kuma kun ye min ye an balimakɛ Haidara wara fana bɛ yan Mustafa Haidara ale ko ale de tun bɛ e de tun y'a président ye ale de tun ye tɔn président ye e de tun ye tɔn président k'a sɔrɔ kɔnkɛlɛ ma kɛ bon n bɛ min fɔ aw ye mais komi ko in lahalaya dɔ de b'a la an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛ c'est-à-dire aw ka to in kɔnɔ ko a n'a kɛlɛ ko a n'aw yɛrɛ dama ka ko cɛnni yɛrɛ la anw ka ko to yen anw ka ko to yen anw ta ye min ye anw de y'an sigi k'a fɔ télé la ka tila k'a fɔ radio islamique la bɛɛ y'a mɛn an ko seli bamanankan na ala ka diinɛ dɔ tɛ an ko minnu ko Isa tɛ jigi olu ma tiɲɛ fɔ an ko min ko maa min ko n'i ma baya i tɛ silamɛ ye an ko tiɲɛ tɛ ni dalilu bɛ maa min bolo k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ i bɛ na anw ma an ye kuma min fɔ o y'o ye komi aw nana ni hadamaden kɔni sigira a taa y'a ka kuma ye a b'a fɔ Karim Fɔnba ye min fɔ a ko ale bɛ kuma min fɔ a b'a responsabilité bɛɛ lajɛlen ta parce que tiɲɛni yɛrɛ la anw t'a fɛ ka kuma in nɛnini ni kumakan jugu ni maa wɛrɛ k'o ta k'o kɛ an kunnadonni ye o tɛ anw ka laɲini ye nin ko in na an ka laɲini ye problème minnu fɔra ka seereya o la k'a fɔ tiɲɛ don anw t'a dɔn k'a fɔ ansariw fana tun b'o kan o aw ka kuma de y'o sabati an ye sisan an kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilila in kɔni mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a lasali bɔra yɔrɔ min o ye Ahmadiyya de ni aw nana k'a jira k'a fɔ ansari la o b'a la ko wɛrɛw b'a la min t'o ye ayiwa n b'o seereya wallahu ala ma naqulu wakil n b'o seereya ne ka kuma a ka kuma in bɛ yɔrɔ min kan n b'a dɔn n'i ye kuma in ta n tɛ kuma wɛrɛ fɔ gɛlɛya min donna la tɔn kɔnɔ o tɛ anw ka sira ye bon sisan nɔ anw b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn parce que n'i y'a ye n ye cɛ ɲininka ka fɔ kuma daminɛ na n ko mun de y'a to aw sera Mahamudu ma voilà n tun b'a fɛ k'a dɔn de yala aw ye émission in min passera aw y'o mɛnli min kɛ wa aw y'a dɔn o de ma k'a dɔn k'a fɔ a fɔ an bɛ sira min kan o de ye nin ye o tuma na an y'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn an b'a fɛ ka taa an kɔ la segin yala n b'a fɛ k'o de dɔn. ouais c'est-à-dire ne ye émission mɛn ne ye émission mɛn min kɛ tout de suite a ma foyi yira n na Ansarudine bɛ ka baara min kɛ o taabolo kɔ a y'o de yira a ma foyi yira n na o kɔ Haidara yɛrɛ bɛ kuma min kɛ n'a ye o taabolo kɔ donc maintenant ne yɛrɛ wulila ka n'a fɔ n balimakɛ n ko ne b'a fɛ ka taa kuma nin kan parce que c'est-à-dire fɛn dɔ de bɛ fɔ mɔgɔw k'o faamu n'i ka ye n bɛ ka kuma kan Ansar ka problème bɔ yan parce que n'i ka ye a bɛ i yɛrɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ lase k'a baara kɛ c'est que Ansar de organiser y'a bila nin bɛɛ la kɛ n'a tun ma organiser n'a tun b'a yɛrɛ la a tun b'a yɛrɛ kɔrɔ ye o mais c'est-à-dire a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon anw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka bisi ko an bɛ ka sira ɲuman ta mais kana ye tiɲɛ yɛrɛ la ko mun bɛ ka bɔ a kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ka halaki se an ma o de la ne ko n ko a wajibiyala ne kan ne min kɛra sababu ye ka Ansar yɛrɛ ɲɛnamaya a wajibiyala n ka kunnafoniw di mɔgɔw ma fɔlɔ
ansar yɛrɛ ye mun ye walasa mɔgɔw k'a faamu o de ye n tɛ yan fɛn kelen fana bɛ yen an b'a fɛ k'o dɔn aw ka ansari diinɛ in kɔnɔna na yala don kelen bai'a ko in kɛra saratiya aw ka silamɛya na wa k'a fɔ ni i ma bai'a kɛ i tɛ silamɛ ye yala o b'a dɔ ye wa bon i ye bamanankan seli k'o fɔ an ye sisan k'o kɔni o delila ka kɛ aw y'o tigi aw y'o nakari nka o ye ansari diinɛ mɔgɔw dɔ ye wa bon baya ni ma baya kɛ i tɛ silamɛ ye Tamakɛ yɛrɛ t'o la k'a y'o fɔ quoi wa an bɛɛ tun bɛ o de kan aw bɛɛ tun b'o de kan anw bɛɛ tun bɛ baara kɛ ni o de ye ni maa o maa tun ma baya kɛ c'est-à-dire an ka danaya tun t'i kan quoi an kɔni bɛ se k'i musala kan tɛ walahi an ka danaya t'i kan hali ni o tigi ye alimami ye non an ka danaya t'i kan quoi même wagati dɔ kɛra an kumana kan yɛrɛ mɔgɔ min ma baya kɛ est ce que réellement an kan ka seli a kɔfɛ alimamiya la bon o kuma na min nana bɔ o kɔnɔna la o ye ko an ma fanga sɔrɔ ba an k'a to an ka fanga sɔrɔ n'an ye fanga sɔrɔ tuma min na an bɛ sɔrɔ k'olu kɛ o bɛɛ tun b'a programme la voilà bon o kɔrɔfɔ fana kɔnɔna na hali bi isa jigibaliya ko in fana aw tun b'o fana k'a ka ko in na isa jigibaliya nin c'est comme n y'a fɔ a ye ɲɛ ma ne tɛ karamɔgɔ ye isa jigi ko nin kɔni tamakiya t'a la anw fɛ Hayidara y'a fɔ isa tɛna an bɛɛ jɛni bɛ ni o ye mais ni karamɔgɔ min tun ye ne ɲininka a la ne tun bɛ min fɔ karamɔgɔw ye ne ko Hayidara le ko isa tɛna bon anw kɔni ye ansar tɔndenw ye anw fɛ ne Pablo personnellement fɛ isa nana o a nana chrétienw de ye a ma na o a ma o ye chrétienw kungo ye Muhamadu ka diinɛ bɛ yan o k'o fɔ ne ɲɛna ka ban ne bɛ baara kɛ ni o ye mais isa nana isa ma na o tɛ ne ka problème ye tuguni o ye Hayidara ka ko ye ayiwa n y'o faamu isa ko fana na hakili la baya fana t'a faamu na ni seli bamanankan na o fana faamu na o tuma na hakili la i y'a dɔn seli fana an ye kasɛti dɔw mɛn ko seli ye farankan ye bon est ce que i yɛrɛ o wajibi delila ka k'i ɲɛna don dɔ n'i ka seli k'i jija jogo la nin bɛɛ ma se ka hakili d'aw ma ouais comme k'a fɔ an ɲɛna ɲɛ ma quoi c'est à dire ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka Hayidara ka kasɛti fɔlɔw lamɛn a k'a daminɛ ni min ye n'i k'o lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ don ka se degré dɔ la faamu na a bɛna fɛn caman fɔ o la bon vraiment a bɛ mɛn min c'est-à-dire a b'i dusukun waasi mais i tɛ considération ta a la quoi fo dɔnnibaga kunda anw mun tɛ dɔnnibaga kunda ye anw b'a fɔ dɔrɔn a ko ka jogo ɲɛ an b'an jija ka jogo ɲɛ bon seli ye farida ye kɔni an tun bɛ seli kɛ mais a yɛrɛ kɔni b'o fɔ ko seli o ye c'est-à-dire o dila mumininw de ma ko mumininw de kan ka seli n'i tɛ mumini ye ko seli t'i ta ye bon o kɔni tun bɛ fɔ donc o tuma an tun b'an jija ka fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la na seli kɔni seli problème man gɛlɛn quoi min kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ an bolo o ye mɔgɔ tɔɲɔ ye seli ta o ye ala ta ye ala bɛ yafa quoi tiɲɛ yɛrɛ la voilà an tun b'a fɛ voilà voilà salaamaaleykum Mustafa Hayidara bon min ne fɛ yan a tɛ o ye sabu ni jɛɲɔgɔn don a tɛ ko bɛ sabu de ye a tɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ le 3 décembre 91 ale de ye an fara ɲɔgɔn kan a tɛ ne tun bɛ taa wajibi lamɛn dɔrɔn mais n ka question kɛ n bɛ taa sɔn de fɛn na a tɛ mais ale ka kuma Pablo ka kuma le 3 décembre 91 nin silamɛya kɔnɔna na ni ala ye limam min d'a ma o ye ne don tɔn na o don de o de ye don tɔn na n donna fana cogo di dugu sera ka ban ɲɔgɔn ma sɔrɔ a kuma ka kuma ne ye n yɛrɛ vraiment fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la ne bon ni se ka kɛ président ye ka sɔrɔ dɔnni tɛ n na fɛn tɛ n na n bolo filɛ o ko an y'i ta ne bon n ko n ye baara kɛ n ka faamu la ne ye min di tiɲɛ dɔrɔn n bɔ a la kari tɛ ne quoi bon le 3 13 10 mois san fila tile kelen ka jɛ mankan nin caman kɛra o kɔnɔ o don fana an y'ale yɛrɛ wele ka na kuma misiri kɔnɔ bon an bɔra kɔnɔ don ka n'a congrès fana ɲini extraordinaire Sikaso ka bɔ yen fana quoi bon min y'a ye n sera ka kuma fɛ ka na a caya dɔrɔn komi n y'a ye kunun wulafɛ dɔrɔn ko bon k'a bɛna émission kɛ radio la bon komi n dalen b'a la silamɛya la ale de kama ne donna tɔn la ni ala ka diɲɛ ye o tuma n'a faamuya ka na k'a bɛna émission kɛ n bɛ na ka kɛ ɲɛna o de se ala fɛ ma se ko wɛrɛ la depuis n bɔra ma se aw fɛ yan n b'a ka radio lamɛn n bɛ ka kasɛti lamɛn n bɛ bɛɛ lamɛn mais ma se an ye bi kɛ bon se kun joli min bon ansar diin ka tɔn ye yala e sigilen bɛ yɔrɔ min na e ni ala cɛ yala i ɲɛ bɛ fɛ de la o de y'i bɔ wala mun don ayi ko kuma ka ca ale ye kuma minnu fɔ aw ye kuma minnu fɔ olu ye anw bɔkun de ye mais an ba fana an ma sigi ten parce que anw fana ye mɔgɔ dɔ de ye min bɛ ala fɛ fana ye a sɔn wɛrɛ la n'o ye jɛnko islamique ye a
façon qu'il met la dame konima dina la dame konima on va pas le créer ana baraka de kono abe baraka de ngati ani ale kan fabul fana amalo yo bulu fana suni clé mais dana mi so la ka koro o bunya kama akabina de kana kuma ngo fana da kenyana to de fana kundi mana kontula ma fala non ne ka mi ko lu ko bola quoi mais ne ko ansar le bini bulu parce que ne a fo ni ne ansar ni ne ni ndama ko ala katina de deme amma dabo ko ka ke sectier ka slama fara nyona ku dun ku muga on ne o de fo ayda de ko kramo mu be slama mo slama fara ka bonyo na ko ku dun ale dal kele ne tala boake ka tan fara nyona ko do ye ala dine deme do ye ansar ayda deme na uye ko papier ou blanc o kaseti ou be ngunya bon ne ko la sango ni ne ansar ko dabla ko ray ko ne tunya adam ne aidra le koson donc alibi ansar be ne be alaka dina dimena aka wa mina tigiro bela ma ko islamo au kun globe radio islamique de mangana 600 awa kubara men so la amolo ko la sama seria tabulo kama wode kera ni sana ngana jamauli ambina ina amfa anankara mo Sheikh Ayuba fa abina duwuke wotumana men so la ko la sama wotunye ni amba ina ala fa dinain de memba bo yoro ranti ala ko yira ana amin ala dinain ko amin awa tiya ba ko fana ala ka ni kana ka ni kana na la tigara ala bulo kitina kana ala ka wasadi amin Sheikh Ayuba ibe kuma to dola se anga جماعة أمي لو ركتان أمي لو كي يا ربي على قدينا جنون بوجه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين مين فورا وصر حد الكلام ما أفاد المسلمين أيوة صاحب لين جزاه الله خير على كثر خير كم يجيكوا يا فجوم على قدر الله يعون تعالى فيكم من جماعة سمو سنبيا أبلا جل ولا دينا ولا أم بعد بتقى عند وجه الله من تعالى في أنت على كان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر من خالد الدين وإن لهم غالبنا إن شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والمجد بخير إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء اللهم دمرهم اللهم مزقهم كل ممزق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما